हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम और गधे का मौजज़ा। 100 साल की मौत। यहूदी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा क्यों मानते हैं? अल्लाह के एक नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का पूरे 100 साल के बाद दोबारा जिंदा होने का ये वाक़या मुक़द्दस किताब कुरान मजीद से लिया गया है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल बाद जिंदा देखकर कैसा सलूक किया, और यही यहूदी आज हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक का बेटा क्यों कहते हैं। ख़वातीनो हजरात, इस वाक़े का जिक्र सूरतुल बक़रा में यूं मिलता है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक गधे पर सवार अपने सफ़र पर रवां दवां थे। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गुज़र एक वीरान और उजड़ी बस्ती से हुआ जहां मकान तबाह हो चुके थे और हर तरफ इंसानों और जानवरों की बाक़ियात हड्डियों और खोपड़ियों की सूरत में बिखरी हुई थीं, तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इस जगह को देखकर कहा, ऐ अल्लाह, क़यामत के दिन आप मुझे और इन्हें कैसे ज़िंदा करेंगे। उस वक्त सुबह का वक्त था, आप सो गए। नींद के दौरान ही अल्लाह पाक ने आपकी रूह कब्ज़ कर ली और आप इस हालत में तकरीबन 100 साल तक सोते रहे। फिर 100 साल के बाद अल्लाह ताला ने आप में दोबारा रूह फूंक दी और आप जी उठे। जब आप दोबारा जिंदा हुए तो अल्लाह ने आपसे सवाल किया, ए उज़ैर, तुम कितनी देर तक सोए हो? अर्ज़ किया, एक दिन या कुछ दिन का हिस्सा, यानी अगर वही दिन है तो दिन का कुछ हिस्सा, और अगर दूसरा दिन है तो फिर मुकम्मल दिन सोया हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम 100 साल तक सोए रहे हो। जिस्म इसी तरह सही सालिम तरोताज़ा बाकी रहा जैसा कि ज़िंदगी में था। अल्लाह ताला ने अपने कुदरत कामला का एक नमूना उनको दिखाया और फरमाया कि आप अपने खाने पीने की चीज़ों को देख लें, वो ज़रा भी गली सड़ी नहीं। जिस तरह आपका जिस्म अतहर महफूज रहा, इसी तरह आपका खाना भी 100 साला इनकलाबात से महफूज रहा। फिर अल्लाह पाक ने उनके सामने उनके मुर्दा गधे को जिंदा करके दिखाया। जब ये सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया तो बेइख्तियार बोल उठे कि मैं जानता हूं कि बिलाशुबा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यकीन तो पहले से ही था क्योंकि नबी थे, मगर आंखों देखा मुशाहिदा कर लिया। जब हजरत उज़ैर पर बात वाज़े हो गई तो वो कहने लगे कि मैं जानता हूं बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इस तमाम कैफियत को मुलाहिज़ा करने के बाद फरमाया कि मुझको खूब यकीन हुआ कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यानी मैं जो जानता था कि मुर्दा को जगाना अल्लाह को आसान है, सो आज अपनी आँख से देख भी लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि पहले उनके यकीन में कुछ कमी थी, बस हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का मुशाहिदा नहीं हुआ था। दोस्तों, यहाँ गधे की सवारी से मुतल्लिक ये बात ज़हन में रहे कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की सवारी यानी गधे का तज़किरा कुरान हकीम में खुशाइंद है। अंबिया कराम की सवारी बेशतर यही गधा होता रहा है। कभी ऊँटनी, कभी घोड़ों पर पैगंबरों ने सवारी की है, और इस सवारी में इनकसारी और तवाज़े है। यही अंबिया कराम की मखसूस सिफत है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवारी के लिए ऊँटनी और घोड़े के अलावा एक गधा भी होता था जिसका नाम याफूर था। ये आम गधों की तरह नहीं था, बड़ा साबिर व शाकिर और आला दर्जे का समझदार और होशियार था। घर के सामने फासले पर इसका अस्तबल होता। जब कभी रात को अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी सहाबी के साथ ज़रूरी काम होता तो आप याफूर को हुक्म देते कि जाओ फलां को यहाँ ले आओ। ये गधा सीधा उसके घर जाता और सर से दरवाजे को मार मार कर उसको इत्तिला देता और सूंड नाक से इशारा करता कि दरबार आला पर हाजिरी दे दो। वो शख्स चलता तो ये आगे चलकर रहनुमाई करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना के एक गैर आबाद कुएं में याफूर गधे ने सदमा बर्दाश्त न करते हुए खुद को गिराकर हलाक कर दिया। बहरहाल दोस्तों, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ये किस्सा कुरान मजीद में सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 259 में बयान हुआ है। अल्लाह ने जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल बाद ज़िंदा किया तो फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम यहाँ से उठकर बैतुल मुक़द्दस में पहुँचे
किसी ने उनको ना पहचाना, क्योंकि ये तो जवान रहे और उनके आगे के बच्चे बूढ़े हो गए थे। यानी जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल के बाद जिंदा होने के बाद शहर का दौरा फरमाते हुए उस जगह पहुंच गए जहां 100 बरस पहले आपका मकान था, उस वक्त ना तो किसी ने आपको पहचाना, ना आपने किसी को पहचाना। हाँ, अलबत्ता ये देखा कि एक बूढ़ी और अपाहिज औरत मकान के पास बैठी है, जिसने अपने बचपन में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा था। आपने उससे पूछा, क्या ये उज़ैर का मकान है? उसने जवाब दिया, जी हाँ। फिर बुढ़िया ने कहा कि उज़ैर का क्या जिक्र करूं, उसको तो 100 बरस हो गए, वो बिल्कुल ही लापता हो चुके हैं। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी तो आपने फरमाया, ए बुढ़िया, मैं ही उज़ैर हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, सुभान अल्लाह, आप कैसे उज़ैर हो सकते हैं? आपने फरमाया कि ए बुढ़िया, मुझे अल्लाह ताला ने 100 बरस मुर्दा रखा, फिर मुझे जिंदा फरमा दिया और मैं अपने घर आ गया हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम तो ऐसे बाकमाल थे कि उनकी हर दुआ मकबूल होती थी। अगर आप वाकई उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी आंखों में रोशनी आ जाए और मेरा फालिज अच्छा हो जाए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो बुढ़िया की आंखें ठीक हो गईं और उसका फालिज भी अच्छा हो गया। फिर उस बुढ़िया ने गौर से आपको देखा तो पहचान लिया और बोल उठी कि मैं शहादत देती हूँ, यकीनन आप उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। फिर वो बुढ़िया आपको लेकर बनी इसराइल के मोहल्ला में गई। इत्तफाक से वो सब लोग एक मजलिस में जमा थे और उसी मजलिस में आपका लड़का भी मौजूद था, जो 118 बरस का हो चुका था, और आपके चंद पोते भी मौजूद थे जो बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में शहादत दी और ऐलान किया, ऐ लोगो, बिलाशुबा ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। मगर किसी ने बुढ़िया की बात को सही न माना। इतने में उनके लड़के ने कहा कि मेरे बाप के दोनों कंधों के दरमियान एक काले रंग का मसा था जो चांद की शक्ल का था, लिहाजा आपने अपना कुर्ता उतार कर दिखाया तो वो मसा जो मौजूद था, जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम दोबारा जिंदा हुए तो जिस्मानी तौर पर वैसे ही था जैसे 100 साल पहले था। यानी उनकी उम्र में कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन उनके अहले खाना, रिश्तेदार और पूरी कौम 100 साल गुजार चुकी थी। चुनाचे उनका बेटा जो उस वक्त छोटा था अब बुजुर्ग बन चुका था, जबकि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की उम्र उतनी ही रही जितनी 100 साल पहले थी, इसलिए वो ज़ाहिरी तौर पर अपने बेटे से छोटे लग रहे थे। फिर लोगों ने कहा कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को तौरात ज़ुबानी याद थी, अगर आप उज़ैर हैं तो ज़ुबानी तौरात पढ़कर सुनाइए। आपने बग़ैर किसी झिझक के फ़ौरन पूरी तौरात पढ़कर सुना दी। बख्त नसर बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को तबाह करते वक्त 40,000 तौरात के आलमों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया था और तौरात की कोई जिल्द भी उसने ज़मीन पर बाकी न छोड़ी थी। अब ये सवाल पैदा हुआ कि हज़रत उज़ैर ने तौरात सही पढ़ी है या नहीं। तो एक आदमी ने कहा कि मैंने अपने बाप से सुना है कि जिस दिन हम लोगों को बख्त नसर ने गिरफ्तार किया था, एक दिन एक वीराने में एक अंगूर की जड़ में तौरात की एक जिल्द दफन कर दी गई थी। अगर तुम लोग मेरे दादा के अंगूर की जगह की निशानदेही करो तो मैं तौरात की एक जिल्द बरामद कर दूंगा। उस वक्त पता चल जाएगा कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जो तौरात पढ़ी है वो सही है या नहीं। लिहाजा लोगों ने तलाश करके और ज़मीन खोद कर तौरात की जिल्द निकाल ली तो वो हर्फ ब हर्फ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी याद की हुई तौरात के मुताबिक थी। ये अजीब व गरीब और हैरत अंगेज़ माजरा देखकर सब लोगों ने एक ज़ुबान होकर कहना शुरू कर दिया कि बेशक हज़रत उज़ैर यही हैं और यकीनन ये खुदा के बेटे हैं। नाउज़ुबिल्लाह, ये उनके मुंह की बकवास है। दोस्तों, उसी दिन से ये गलत और मुशरिकाना अक़ीदा यहूदियों में फैल गया कि माज़ अल्लाह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। लिहाजा आज तक दुनिया भर के यहूदी इस बातिल अक़ीदे पर जमे हुए हैं कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। नाउज़ुबिल्लाह। दोस्तों, ना कोई अल्लाह की ज़ात में शरीक है, ना उसकी सिफ़ात में और ना ही उसके हुकूक में। अल्लाह तो वहदहू ला शरीक है, वो अज़ल से है और अबद तक रहेगा। अल्लाह हर तरह की मोहताजी से पाक है। अल्लाह ना किसी का बेटा है, ना कोई उसका बेटा है। उसका कोई हमसर नहीं, उसकी कोई नज़ीर और मिसाल नहीं। लेकिन अहले किताब में यहूद ने बावजूद अहले किताब होने और बावजूद एक पैगंबर की उम्मत होने के अल्लाह को तस्लीम तो किया,
لیکن ساتھ ہی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی بنا دیا۔ جو شخص بھی اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتا ہے اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تو اس کے ماننے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اللہ کو مانتا ضرور ہے لیکن وحدہ لا شریک نہیں مانتا۔ دوستو، بعض اہل علم کا گمان یہ ہے کہ یہود نے ایک خاص مقصد کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ بنایا تھا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ یہود کے عوام و خاص کو یہ بات معلوم تھی کہ تورات دنیا سے ناپید ہو چکی ہے، اب اس کا کوئی وجود نہیں۔ لیکن جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اسے از سر نو اپنے طور سے کچھ بزرگان قوم کو ساتھ لے کر مرتب کر کے قوم کے سامنے پیش کیا تو لوگوں کے لیے اسے تسلیم کرنا مشکل تھا۔ وہ یہ باور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ محض اپنی یادداشت سے ایک کتاب دوبارہ مرتب کی جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے یہاں اس کی کوئی مثل نہیں۔ تو کچھ لوگوں نے انہیں باور کرانے کے لیے یہ مشہور کر دیا کہ اسے مرتب کسی عام شخص نے نہیں بلکہ اس عظیم کام کے لیے اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے اور اس نے بنی اسرائیل پر یہ احسان کیا ہے۔ اس طرح سے لوگوں کے لیے نئی تورات قابل قبول ہوگی۔ بہرحال دوستو، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا زمانہ بنی اسرائیل کی قید بابل سے رہائی کے بعد کا 457 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ آپ نہ صرف روحانی علوم کے ماہر تھے بلکہ شریعت موسوی کے عالم بھی تھے، اور ایک ماہر کاتب ہونے کی وجہ سے لوگوں میں بڑی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ بڑے نیک دل اور خدا پرست تھے۔ تورات کی ایک کتاب العذراء بھی آپ کے نام سے منسوب ہے۔ ناظرین، آج کے اس بیان کیے گئے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنی قدرت کی 4 نشانیاں دکھلائیں۔ ایک، 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کو مردہ رکھ کر ان کو دوبارہ زندہ فرمانا۔ دوسرا، 100 سال تک ان کے جسم کا صحیح سالم محفوظ رہنا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے بدن کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ تیسرا یہ کہ جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم میں 100 سال تک کوئی تبدیلی نہیں آئی، اسی طرح ان کے کھانے میں بھی 100 سال تک کوئی تغیر نہ آیا۔ اور چوتھی نشانی، گدھے کا مر کر اور گل سڑ کر ختم ہونے پر دوبارہ اسی جسم کے ساتھ زندہ ہو کر کھڑا ہونا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، جس میں بتایا گیا اللہ مردوں کو کیسے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ عزیر علیہ السلام کا سب سے بڑا پیغام اللہ کی قدرت پر ایمان رکھنا اور اس بات کو سمجھنا تھا کہ اللہ جب چاہے زندہ کر سکتا ہے اور جب چاہے مار سکتا ہے۔ ان کی زندگی کا واقعہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ دوستو، یہودیوں کا حضرت عزیر علیہ السلام سے گہرا تعلق ہے کیونکہ وہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک اہم شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر ایک دور ایسا آیا جب بخت نصر نے یروشلم کو تباہ کر دیا، ہیکل سلیمانی کو جلا دیا اور ہزاروں یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا۔ اس تباہی کے دوران تورات کی کتاب بھی ختم ہو گئی یا ضائع ہو گئی، کیونکہ زیادہ تر علماء مارے جا چکے تھے اور کوئی کتاب محفوظ نہ رہی۔ جب بنی اسرائیل واپس یروشلم آئے تو حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کو دوبارہ لکھ کر بنی اسرائیل کو دی۔ یہی وجہ تھی کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنی شریعت کا محافظ، معجزانہ طور پر علم رکھنے والا اور ایک مقدس شخصیت سمجھنا شروع کر دیا۔ امام طبری بھی یہی فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں اسرائیل میں تورات گم ہو چکی تھی اور اللہ نے انہیں اس کا علم عطا فرمایا، جس کے بعد انہوں نے دوبارہ تورات کو لکھا۔ اسی وجہ سے بعض یہودیوں نے انہیں ابن اللہ کہنا شروع کر دیا۔ انہیں لگا حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس اللہ کا براہ راست علم ہے۔ کچھ گروہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ علم اللہ تعالیٰ نے انہیں بطور خاص دیا ہے، جس سے وہ ابن اللہ کے درجے پر فائز ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ اگر اللہ نے عزیر علیہ السلام کو زندہ کر کے تورات واپس دی ہے تو وہ اللہ کے بیٹے جیسی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہودی ہمیشہ سے توحید پر سختی سے کاربند نہیں رہے، بلکہ مختلف ادوار میں مشرکانہ خیالات کو اپناتے رہے۔ جب وہ مصر میں تھے
तो फिरौनी असरात की वजह से गाय की पूजा शुरू कर दी। जब वो कुनान में दाखिल हुए तो वहाँ के मकामी मुशरिकों से मुतासिर होकर मुख्तलिफ देवताओं को मानने लगे। यही असरात बाद में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर भी मुरतब हुए और कुछ यहूदी ग्रोह उन्हें इब्न अल्लाह मानने लगे। बल्कि एक मारूफ मुहक्किक और माहिर कानूनदान डॉक्टर महमूद अहमद गाजी लिखते हैं कि आज से 54 साल कबल उर्दन के इलाके में बड़ा अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। डेड सी, जिसे बहरे मैयत या बहरे मुर्दार भी कहते हैं, उसके एक तरफ पहाड़ है और पहाड़ के इख्तिताम पर बहरे मैयत शुरू हो जाता है। इसके दूसरे किनारे पर उस इलाके की हदूद शुरू होती है जिसको मगरबी किनारा कहते हैं, जिस पर अब इसराइल ने कब्जा कर रखा है। यहाँ एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक चरवाहा रहता था जिसका नाम अहमद था। वो रोज़ाना इस जगह अपनी बकरियां चराया करता था। एक रोज़ वो अपनी बकरियां चराता चराता पहाड़ के ऊपर चला गया और शाम तक वहाँ बकरियां चराता रहा। जब वापस जा रहा था तो एक बकरी गुम हो गई। वो उस बकरी की तलाश में निकला। चलते चलते उसे एक गार दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद बकरी गार के अंदर चली गई। बकरी को बुलाने के लिए उसने आवाज़ दी तो अंदर से बकरी की आवाज़ आई। वो गार के अंदर दाखिल हो गया। वो गार के अंदर चलता गया और बकरी भी उसके आगे चलती गई। जब खासा अंदर चला गया तो उसे कुछ अंधेरा सा महसूस हुआ। ये अपनी बकरी छोड़कर वापस आ गया और अगले दिन कुछ लोगों को साथ लेकर गया और साथ ही रोशनी का इंतज़ाम करके लालटेन भी साथ ले गया। जब वो अंदर दाखिल हुआ और बकरी को साथ लाने लगा तो उसने देखा गार के अंदर मट्टी के बहुत सारे बड़े बड़े घर रखे हुए हैं। उसको ये ख्याल हुआ कि शायद ये कोई पुराना ख़जाना है जो यहाँ छुपा हुआ है। उसने एक मटके में हाथ डाला तो उसमें पुराने कागज़ इस तरह लपेटे हुए थे जैसे तूर मार लपेटे हुए हों। एक को छेड़ा वो फट गया, दूसरे को छेड़ा वो भी फट गया। हर मटके में ऐसे ही तोमार भरे हुए थे। वो वापस आ गया और उसने गांव वालों को बताया शायद वहाँ कोई ख़जाना दफन है। बहुत से गांव वाले वहाँ पहुँचे और उन्होंने उन मटकों में हाथ डालकर कुछ निकालने की कोशिश की, जिसके नतीजे में बहुत से कागज़ फट गए। इत्तफाक से वहाँ माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम आई हुई थी जो चंद मगरबी माहिरीन पर मुश्तमिल थी। जब उन्हें यह किस्सा मालूम हुआ तो वो भी वहाँ पहुँचे और उनमें से बहुत से कागजात और किताबें चुरा कर ले गए। मकामी हुकूमत को जब उनकी इस हरकत का पता चला तो उन्होंने रोका और ये तमाम कागजात और किताबें सरकारी कब्ज़ा में लेकर एक मरकज़ में रख दी और माहिरीन की एक टीम मुकर्रर की वो कागज़ों और तूर मारों का मुतालिया करके देखें कि ये किताबें कहाँ से आई हैं और क्या हैं और इसमें क्या लिखा है। इन आसार और दस्तावेज़ात का जो हिस्सा मगरबी माहिरीन ले गए थे उन्होंने भी इन कागजात का मुतालिया करना शुरू कर दिया। ये कोई पौने 2000 साल पहले के लिखे हुए ये ज़खायर कदीम अबरानी और सिरियानी ज़ुबानों में थे। इनमें से एक एक करके चीज़ें अब शाया हो रही हैं। कुछ चीज़ें उर्दन में शाया हुई और कुछ अंग्रेज़ी ज़ुबान में यूरोप में शाया हो रही हैं। यूनेस्को इस अजीम काम के लिए पैसा दे रही है। इनमें से कुछ हिस्से 1960 या इसके लगभग शाया हुए थे। इनमें एक पूरी किताब जो गालिबन किसी ईसाई आलम की लिखी हुई है, उसका कुछ हिस्सा यहूदियों की तरदीद में है, ख़ास तौर पर इन यहूदियों की तरदीद में जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। किताब में इस अकीदे की बुराई बयान की गई है और इस मुशरिकाना अकीदे पर यहूदियों को शर्म दिलाई गई है। फिर वजाहत में ये भी लिखा गया है कि अल्लाह ताला की ज़ात एक है, उसका कोई बेटा नहीं, और उज़ैर अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नेक बंदे और इंसान थे, वो अल्लाह के बेटे कैसे हो सकते हैं। गोया इस्लाम से बहुत पहले का यहूदियों के अपने हाथ का लिखा हुआ, ईसाइयों का महफूज किया हुआ और अहले मगरिब का छापा हुआ एक मुसव्विदा मिल गया, जिससे ये साबित हो गया कि उस ज़माने में यहूदियों में एक ऐसा फ़िरका मौजूद था जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता था। मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर यहूदियों के इस अकीदे को झूठा और गुमराहकुन करार दिया गया है कि अल्लाह के लिए किसी बेटे का तसव्वुर मुमकिन ही नहीं, क्योंकि अल्लाह एक है और वो बेनियाज है। दोस्तों, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वाक़यात को बाज़ लोग महज कहानियाँ समझते हैं, जबकि हकीकत में ये तारीख़ी हक़ाइक़ हैं जिनसे बहुत अहम असबाक हासिल किए जाते हैं। जो लोग गौर व फिक्र करते हैं वो इन वाक़यात में इबरत और दानाई की कई निशानियाँ देख सकते हैं। इंसान खा कितनी ही तरक्की कर ले, कितने ही आला मकाम पर पहुँच जाए और खुदा के करीब से करीब तर हो जाए,
پھر بھی وہ خدا کا بندہ ہی رہتا ہے۔ وہ نہ کبھی خدا بن سکتا ہے، نہ خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرح کے شریک، والد اور اولاد سے پاک ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار وضاحت کی گئی۔ مگر تاریخ میں بارہا ایسا ہوا کہ جب کسی برگزیدہ انسان سے ایسے معجزات ظاہر ہوئے جو عام انسانی سمجھ سے بالا تر تھے، تو بعض لوگوں نے حیرت اور عقیدے میں آ کر انہیں خدا کا اوتار یا بیٹا قرار دیا۔ دوستو، یہ سچ ہے کہ انبیاء کرام کے ہاتھوں کچھ ایسے معجزات ظاہر ہو جاتے ہیں جو عقل کو حیران کر دیتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کے تحت ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے نشانی بنے اور انبیاء کرام کی صداقت ثابت ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہستی خود خدا بن گئی، بلکہ اب بھی وہ اللہ کا مقرب بندہ ہی رہتی ہے۔ یہاں ایک بنیادی نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ انبیاء کرام اور برگزیدہ شخصیات خدا کے حکم سے معجزات دکھاتے ہیں، لیکن وہ خود خدا نہیں ہوتے۔ وہ بھی عام انسانوں کی طرح اللہ کے تابع ہوتے ہیں اور اس کے سامنے بے بس ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ کہ کوئی انسان خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے سراسر گمراہی ہے۔ قرآن پاک نے کئی جگہوں پر اس حقیقت کو کھول کر بیان کیا ہے کہ انسان کبھی بھی خدا نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا تاکید کی ہے، کسی بھی نبی یا ولی کی عقیدت میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ انسان شرک میں مبتلا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے قرآن نے بار بار توحید پر زور دیا ہے اور انسان کو اس قسم کے گمراہ عقائد سے بچنے کی سختی سے تاکید کی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں کو ان کا صحیح مقام دیں، لیکن انہیں اللہ کی ذات کے برابر نہ کریں۔ اللہ کی قدرت سے انبیاء کرام کے ذریعے کئی غیر معمولی واقعات رونما ہوئے ہیں، لیکن وہ صرف اللہ کی نشانیوں کے طور پر تھے، نہ کہ اس کی خدائی کی دلیل۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں عقیدت میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کی توحید پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے۔ دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں زیادہ تفصیل تاریخ کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ تورات میں بھی ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ روشنی نہیں ڈالی گئی، بلکہ زیادہ تر نبی بنی اسرائیل کی تاریخ اور بابل کی قید کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ البتہ مختلف روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو اس وقت عزیر علیہ السلام کم عمر تھے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم یعنی فقیہ کا درجہ ملا اور بعد میں اللہ نے انہیں نبی بنایا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اور حضرت نحمیہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی۔ دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات اور قبر مبارک کے بارے میں مختلف تاریخی روایات پائی جاتی ہیں، جن میں اختلاف بھی موجود ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے حالات و واقعات بیان کرتے ہوئے وہب بن منبع، قعب بن احبار اور حضرت عبداللہ بن سلام سے ایک طویل روایت نقل کی ہے۔ اس روایت کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے تورات کی تجدید عراق کے علاقے دیر خزکیل میں کی تھی۔ اس دور میں بنی اسرائیل تورات کے اصل احکام سے غافل ہو چکے تھے اور ان کی مقدس کتاب مٹ چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تورات کو دوبارہ لکھا اور ان کی تعلیمات کو زندہ کیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل میں ان کا ایک خاص مقام بن گیا۔ اسی روایت میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اسی علاقے کے قریبی گاؤں سائر آباد میں وفات پا گئے۔ سائر آباد ایک تاریخی بستی تھی جو عراق کے قریب واقع تھی اور بنی اسرائیل کے کچھ قبائل وہاں آباد تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی قبر کے بارے میں مختلف اقوال موجود ہیں۔ بعض تاریخی روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی قبر دمشق میں واقع ہے۔ شام کا علاقہ انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے اور بنی اسرائیل کے کئی انبیاء وہاں تشریف لائے۔ کچھ دیگر تاریخی اقوال میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی قبر فلسطین میں موجود ہے، جہاں بنی اسرائیل کے کئی انبیاء کرام مدفون ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات اور قبر کے مقام کے حوالے سے حتمی طور پر کوئی ایک رائے نہیں دی جا سکتی، کیونکہ مختلف روایات میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ البتہ عراق، دمشق اور فلسطین تینوں مقامات کے بارے میں مورخین نے اپنی آراء پیش کی ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی اصل قبر کہاں ہے، لیکن ان کی زندگی اور خدمات بنی اسرائیل کے لیے ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہیں اور وہ تاریخ میں ایک عظیم نبی کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور قدرت کاملہ کا ہمیں بھی یقین کامل فرمائے
اور ہمارے ایمان اور یقین میں پختگی اور ترقی عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گمراہی اور اس کے ہر شائبہ سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو اس سے مفید معلومات ملی ہیں تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ یہ علم دوسروں تک بھی پہنچ سکے اور کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔